Good morning, my dear students. Welcome to MathsGuru. Today, we are going to discuss about factor theorem chapter 2. So, the statement of this theorem is, if px is a polynomial of degree n greater than equals to 1 and small a is any real number, then number 1, x minus is a factor of px if p of a equals to 0, and number 2, p of a equals to 0 if x minus a is a factor of p of x. So the first problem is question number 1. So the question number 1, determine which of the following polynomials has x plus 1 a factor. Number 1, x cube plus x square plus x plus 1. That means আমি x plus 1 to এইটো polynomial factor হয় না নহয় আমি চেক কৰিব লাগে. Okay, so solution, to have x plus 1 as a factor of x cube plus x square plus x plus 1, substituting x equals to minus 1. So yet x plus 1 আছে হয়নে, so x equal to minus 1 আমি পাতিব লাগিব. So x equals to minus 1 must give p of minus 1 equals to 0. মানে আমি যদি x ৰ জায়গাত minus 1 পুট কৰো, এই polynomial যেটো আছে আমি তো 0 পাব লাগিব. So now p of x equals to x cube plus x square plus x plus 1. So p of minus 1 is equals to minus 1 cube plus minus 1 square plus minus 1 plus 1. Okay, so minus 1 cube is minus 1, minus 1 square is plus 1, so plus minus 1 and plus 1. So minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 amar cancel hol, so we'll get 0. Okay, that means already ami koislu je di p of minus 1 equals to 0 hoy, then we can say that x plus 1 is a factor of this polynomial. Okay, so moving to the next problem, the question number 4, this one, x cube minus x square minus 2 plus root 2x plus root 2. Okay, yato ami x plus 1 the factor hoy na noy check koribo lage. To have x plus 1 as a factor of px equals to x cube minus x square minus 2 plus root 2x plus root 2, substituting x equals to minus 1, because x plus 1 amar your factor hoy equal to 0 hole ami x equals to minus 1 pam hone. So x equals to minus 1 jodi put koru polynomial to amar p of x to jodi ami put koru ami equal to 0 pabo lagibo. So p of minus 1 is equals to minus 1 cube minus minus 1 square minus 2 plus root 2 into minus 1 plus root 2. Okay, after calculation eto minus 1 cube is minus 1 minus and minus 1 square is plus 1 and minus this minus minus plus this minus minus plus 2 plus root 2 and plus root 2. Ultimately it minus 1 and plus 2 cancel it out, 2 plus root 2, which is not equals to 0. ঠিক আছে, আমি p of minus 1 যদি আমি x ৰ জায়গাত minus 1 পুট কৰাৰ পিছত আমি 0 নাপালো. So we can say that this x plus 1 is not a factor of this polynomial x cube minus x square minus 2 plus root 2x plus root 2. Okay, so my dear student, do you have any problem? If you have any problem, then please write in the comment box. I'll try to solve this. Okay, so moving to the next problem. So the next problem is question number 2, use the factor theorem to determine whether g of x a factor of p of x in each of the following cases. Number 1, p of x is equals to 2x cube plus x square minus twice x minus 1 and g of x equals to x plus 1. আমি g of x equals to x plus 1 to your factor hoy na noy ami sabo lagibo. To be g of x equals to x plus 1 a factor of p of x, x equals to minus 1 to be substituted in p of x. Okay, p of x ot ami minus 1 to ami put koi saw. So p of minus 1 is equals to 2 into minus 1 cube plus minus 1 square minus 2 into minus 1 minus 1. So after calculation we can see that 2 into minus 1 plus 1 plus 2 minus 1. So ultimately that is equals to 0. So as you know that if p of minus 1 equals to 0, then we can say that this g of x equals to x plus 1 is a factor of this polynomial p of
x. So the next question is find the value of k if x minus 1 is a factor of p of x in each of the following cases. So question number 1, p of x equals to x square plus x plus k. মানে আমি k ভ্যালু টু উলিয়াব লাগিব আৰু আমাক দিয়া আছে x minus 1 এটা factor হয়. Okay, solution: if x minus 1 is a factor of p of x equals to x square plus x plus k, then p of 1 is equals to 0. x minus 1 যদি ইয়াৰ এটা factor হয় তেতিয়ালে কি হ'ব, x equals to 1 will be the 0 of this factor. That means p of 1 x ৰ জায়গাত যদি আমি 1 পুট কৰি আমি 0 পাব লাগিব. Okay, so আমাৰ অলৰেডি দিয়া আছে এটো ফ্যাক্টৰ হয় তেতিয়াহলে আমি 1 ত আমি 0 হ'বই হয়নে. so that is imply p of 1, so x ৰ জায়গাত আমি 1 খিনি পুট কৰি দিও হয়নে. so that is imply 1 square plus 1 plus k equals to 0, or 1 plus 1 is 2 and this k equals to 0, or k equals to minus 2. so আমি k value to পাই গলো হয়নে. so hence the required value of k is minus 2. Okay, so moving to the next problem. The next problem is p of x equals to kx square minus root 2x plus 1. Again, x minus 1 is a factor of this polynomial. If x minus 1 is a factor of this polynomial px, then p of 1 equals to 0. That is imply a polynomial ami x ৰ জায়গাত 1 put কৰি দিম. so k into 1 square minus root 2 into 1 plus 1 equals to 0. ইয়াত স্কয়াৰ টো ভুলত আহি গৈছে, or k minus root 2 plus 1 equals to 0, or k equals to যদি এইফালে লৈ যাও root 2 minus 1. so the required value of k is root 2 minus 1. so next problem is factorize. factorize তোমালোকে আগতে পাই আহিছা, তথাপি মই এবাৰ কৈ দিও. The first question is 12x square minus 7x plus 1. এটা আমি ফ্যাক্টরাইজ কৰিব লাগে. সো আমি এবাৰ পাতি লৈছো 12x square minus 7x plus 1. ইয়াত আমি কি কৰিম, সো কোএফিচিয়েন্ট অফ x square আৰু 1 ক মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি কিমান পাম, 12 into 1 equals to 12 পাম হয়নে. সো 12 ক আমি নরমালি এনেকে ডিভাইড যদি আমি কৰো 2 6 12 2 3 6. সো আমি 2 2 3 এই তিনিটাৰ হেল্পত আমি আইদাৰ এডিশন অর সাবট্ৰেকশন কৰি আমি 7 পাব লাগিব. ওকে, সো 12x স্কয়াৰ তো 12x স্কয়াৰ থাকিব, ইয়াৰ ভিতৰত 2 2 4 and 3 হা. সো দ্যাট মিন্স 3 plus 4 কৰিলে আমি 7 পাম হয়নে. সো 3 plus 4 x plus 1 হলনে. সো দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু 12x স্কয়াৰ, this minus 3x and minus plus minus 4x plus 1. যদি আমি ফার্স্ট দুটা টার্মৰ পৰা আমি কমন লৈ লও 3x, ইয়াত কি থাকিব 4x, ইফালে minus 1, and এই দুটা টার্মৰ পৰা কমন আমি কি হ'ব minus 1 into 4x minus 1. ওকে, তোমালোকে এটা কথা মনত ৰাখিবা, এইটো আৰু এইটো সদায় আমাৰ ইকুৱেল হ'ব লাগিব, এইটো সদায় মনত ৰাখিবা. সো তাৰপিছত আমি কি কৰিম, এই দুটা আমি কমন লৈ লম, তাৰপিছত ইয়াত কি থাকিল 3x minus 1. so hence it is factorized. Okay, so my next problem eta saw 6x square plus 5x minus 6. so ami akobe pati লৈছো 6x square plus 5x minus 6. so again ami 6 ৰ লগত 6 multiply কৰিলম, 6 6 36, 36 ত আমি ইয়াৰ ফ্যাক্টৰ খিনি আমি উলিয়াইলম 2 18 then 2 9 3 3. ঠিক আছে, সো আমি 2 2 3 3 এই চাৰিটা ফ্যাক্টৰৰ হেল্পত আমি 5 টো উলিয়াব লাগিব. ওকে, সো আমি 3 3 9 2 2 4, 9 minus 4 is 5 আমি এনেকে উলিয়াব পাৰো. ঠিক আছে, সো তোমালোকে ভালকৈ চাই লবা, আমি 9 4 যা কৰিলে আমি 36 পাও. ঠিক আছে, আৰু 9 minus 4 কৰিলে আমি 5 পাম. সো হেতু কথা সদায় মনত ৰাখিবা. ঠিক আছে, সো নেক্সট স্টেপ 6x square to 6x square patim is plus 9x, next plus minus minus 4x is minus 6. so in the next step ami 6x square plus 9x or major ami common ami ki pam plus 3x, yat thakibo plus 2x plus 3 hane,
আকৌ এই দুটা টাৰ্মৰ মাজত আমাৰ কমন কি আহিব -2 থাকি যাব 2x + 3 অলৰেডি মই তোমালোকক কৈছো যে এই টাৰ্মটো আৰু এই পাৰ্টটো আমাৰ সদায় ইকুৱেল হয় so that we can take it as common so 2x + 3 আমি কমন লৈ ললো থাকি গল ইয়াত 3x it's -2 okay this is factorized okay so my dear student do you have any problem while doing this question যদি কিবা প্ৰবলেম থাকে তোমালোকে কমেন্ট সেকশনত জনাই দিবা with the time okay so the next problem is 8a square -22ab plus 15b square here again 8 আৰু 15 ক মাল্টিপ্লাই কৰিলাম 8 আৰু 15 ক মাল্টিপ্লাই আমি কিমান হ'ব 120 120 ক আমি ফ্যাক্টৰাইজ যদি কৰো আমাৰ কি হ'ব 260 230 215 and 3 5 ঠিক আছে সো এই নাম্বার খিনি 2 2 2 3 5 আমি এইখিনি নাম্বাৰৰ হেল্পতে আমি 22 সাম বা সাবট্ৰেক্ট বা এডিশন কৰিলে আমি 22 পাব লাগিব ওকে সো ইয়াত আমি 2 5 * 10 আৰু 2 2 4 3 12 সো 10 + 12 যদি আমি কৰো তেতিয়ালে আমি কি পাম 22 পাম আকৌ 10 * 12 কৰিলে আমি 120 পাম হেতু কথা সদায় মনত ৰাখিবা সাম কৰিলে সাম বা সাবট্ৰেক্ট কৰিলে আমি মাজৰটো পাব লাগিব আৰু মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি এটাৰ মাল্টিপ্লিকেশনটো আমি পাব লাগিব ঠিক আছে so the next step 8a square then minus plus minus 10ab then minus plus minus 12ab plus 15b square okay so next আমি এই দুটা টাৰ্মৰ পৰা আমি কি কমন লব পাৰো চাই লও it's 8 and 10 okay আমি প্ৰথম কোএফিচিয়েন্ট খিনি আমি চাম পিছতে ভেৰিয়েবলস খিনি চাম okay 8 আৰু 10 ৰ আমাৰ HCF টো কি হ'ব পাৰে তোমালোকে নিশ্চয় জানা 8 and 10 ৰ HCF টো আমাৰ 2 হয় আৰু ইয়াত a স্কয়াৰ আছে ইয়াত a আছে অৰ্থাৎ আমি ইয়াত এটা a কমন লব পাৰো so twice a into ইয়াত থাকি যাব 4a it's minus 2 5 * 10 and a b that means 4a minus 5b okay আকৌ আমি এই দুটা টাৰ্মৰ পৰা আমি কি কমন লব পাৰো 12 and 15 so 12 আৰু 15 ৰ HCF টো কি হয় 3 হয় ইয়াত নেক্সট ভেৰিয়েবল খিনি যদি চাও a b আৰু b স্কয়াৰ আছে so আমি b এটা ইয়াপা কমন লব পাৰো okay তো থাকি যাব কি 4a minus 5b okay so here if 4a minus 5b to আমি কমন লৈ লব পাৰো 4a minus 5b is 2a and minus 3b will be here so my dear student that's it for today thank you for watching যদি তোমালোকৰ কিবা প্ৰবলেম থাকে তোমালোকে কমেন্ট সেকশনত জনাই দিবা মই হেখিনি ওপৰত পাইলে আৰু এটা ভিডিও তোমালোকক বনাই দিম ওকে আৰু লগতে তোমালোকে আগৰ যিখিনি ভিডিও আছে সেই ভিডিওখিনি চাবলৈ ট্ৰাই কৰিবা তেতিয়া এইখিনি আৰু ভালদৰে বুজি পাবা ওকে থ্যাংক ইউ